فبما نقضهم میثاقهم فسبب دما تولو ددوی اغوادو خپلو لرا لعناهم من لعنت لگلیو پدوی وجعلنا قلوبهم قاسیتا او من وگرزول زلون ددوی سخت کلک یحرفون الکلمہ دوی ببدلولی کلمه دا اللہ حکمون دا اللہ عم مواضعه دخپلو زیوننا ونسو او پریخو دلو دوی حظا مما ذکرو به یولو یحیسا دهاغن چی دوی دا پی نصیحت ورکولے کی دو ولا تزالو او تطلع على خائنة منهم او ہمیشہ با اطلاع در کولگی گیتا تا پا خیانت دا دوی باندے پا اغیر ٹگئی دا دوی باندے الا قلیلا منهم مگر لگ دا دوی نداسی نو فاعف عنهم پس معفیو کا دوی تا وصفح او مخوار او دا دوی نا چشم پوشیو کا پا دوی ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب المحسنین خوخوی نیکوکار خلق لرا